मुझे मौका दिया है कहने को। तो जनाब स्पीकर, वी आर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट स्पीच एंड दिस इज़, आई सपोज दिस इज़ मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी स्पीकर्स ने इन दोनों साइडों से इररेलेवेंट बातें की हैं और प्रेसिडेंट साहब की अच्छी भली स्पीच को इग्नोर किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठाए गए थे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो सकते हैं, हो सकते थे। तो जनाब वाला, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रेसिडेंट स्पीच, मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने दोस्तों के साथ करने की इजाज़त दें आप, जो हम करते रहे। मैं कोशिश करूँगा को कोई तल्ख बातें ना करूँ, ऐसी बातें ना करूँ जिससे कोई तल्खी बढ़े, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जनाब स्पीकर जिनको नज़रअंदाज ना किया जा सकता है। अभी आतिफ खान साहब ने इस तरह अपनी सीट पे बैठे बैठे बोलने की आदत अब छोड़ दें। अफरीदी साहब, मेरे भाई, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर बाहर के हक़ाइक़ को जानता हूँ, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। नहीं, आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। बात करें, मैं तो आप चेयर से बात करें, और तो, आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें, अब आप बस करें। अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की और आपको परेशानी हो गई। इस तरह आप अपनी जगह से बैठे बैठे हाउस को डिस्टर्ब नहीं किया करें। इस आदत को अब आप छोड़ दें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू करें। नहीं, आप चुप हो जाए, खामोश होकर बैठे। जी अभी देखें, मैं अभी गुजारिश कर रहा था जी, आप उनको कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई तल्ख बात ना करूं, लेकिन अभी मैंने बात शुरू नहीं की। अब वो चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल आपने सुनी, ये चोर की दाढ़ी में शतीर है, तिनका नहीं है, ये पूरा शतीर है। इनको पता है कि जब अगर इस तरह की गुफ्तगू शुरू, मेरे भाई मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोई डायरेक्ट तकलीफ ना पहुंचाऊं, इसलिए आप प्लीज जी आप अपनी स्पीच को फोकस करें, इधर की बात को मत करें। वाला सबसे पहला मसला जो मैं अपने ज़िले के हवाले से और अपने सूबे के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो है गंदम का मसला। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट साहब की स्पीच के ऊपर आऊँगा। गिव मी 2-3 मिनट्स सो दैट आई कुड डिस्कस द वीट सिचुएशन। और उसमें जनाब स्पीकर, मैं चूँकि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इस ऐवान को भी पता होने चाहिए और बल्कि हम सबको, पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि इससे बड़ा क्राइसिस, इससे बड़ी ज़्यादती जो आज काश्तकार के साथ हो रही है, इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि जब गंदम, ये पहला मौका है तारीख में कि पंजाब हुकूमत गंदम का एक दाना नहीं खरीद रही और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि जी हमने आटा सस्ता करना है, इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे ताकि गंदम का रेट नीचे आएगा तो आटा सस्ता होगा। शायद यार प्लीज जरा खुदा के लिए, यार कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सारी सही बातें नोट करके अपनी स्पीच में करिएगा। आप बैठे बैठे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनका टाइम बढ़ाती रहूंगी। आपको जो बात सही और गलत लग रही है अपनी स्पीच में करिएगा प्लीज। अब ये तो जनाब स्पीकर माना जा सकता है कि शायद आटा 2-4 रुपए सस्ता हो गया हो, ज्यादा सस्ता हो गया हो, लेकिन आप ये देखें कि कितना तनासब आबादी का जो आज तबाह बर्बाद हो रहा है। गंदम की काश्त से लेकर गंदम की कटाई तक जितने भी ये जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं, मुझे सिंध की सूरत हाल का नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, लेकिन पंजाब की सूरत हाल से चूंकि मैं वाकिफ हूँ, मेरे ख्याल में ये आज जो रेट काश्तकार को मिल रहा है, अगले साल आप ये तवक्को न रखें जनाब स्पीकर के इस सूबे में जो एरिया है वो किस लेवल तक डिक्रीज होगा वीट की सोइंग में। अच्छा भला ये डिक्रीज होगा और मेरे ख्याल में आज भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए और आज भी गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसान जो है आपका वो थोड़ा सा सांस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ जनाब स्पीकर, 2003-2004 में
एक सर्वे हुआ था लैंड होल्डिंग का, और उस सर्वे के मुताबिक 92% के करीब जो लैंड होल्डिंग थी, इट वाज लेस देन 12 एकर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ 2003, 2004, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो लेस देन 12 एकर्स थी। और आज फिर तकसीम दर तकसीम होते हुए वो पता नहीं किस लेवल पे चली गई होगी, लेकिन आप ये देखें कि एक 12 एकड़ का, 10 एकड़ का, 6 एकड़ का काश्तकार, क्या वो सांस लेने की पोजीशन में होगा जो आज हो रहा है? इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मैं नहीं समझता। देखें, गंदम कब इंपोर्ट की जाती है जनाब स्पीकर? गंदम फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करती। गंदम सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं, हर सूबा अपनी डिमांड भेजता है। सिंध अपनी डिमांड भेजता है, पंजाब अपनी डिमांड भेजता है, KPK बलोचिस्तान अपनी डिमांड कि जी ये हमारी इस साल की ज़रूरत है, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, हम इतनी गंदम जो है वो हमें दी जाए। और जब गंदम वीट इंपोर्ट की जाती है तो इट इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द प्रोविंसेस इन डेफिसिट एरियाज। और हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको जनूबी पंजाब या भावलपुर या कोई भी आप नाम दे दें, जनाब वाला, ये जनाब स्पीकर, ये सरप्लस एरियाज हैं वीट के, और यहाँ से वीट जो है वो डेफिसिट एरियाज में भेजी जाती है। फूड डिपार्टमेंट पंजाब का उसको कंट्रोल करता है। जहाँ जहाँ डेफिसिट एरियाज होते हैं वहाँ से डिमांड्स आ जाती हैं। लेकिन ये मेरी समझ से ये बाहर होता जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट हुई, क्यों हुई, किसकी परमिशन से हुई। हमने पिछले दिनों सुना था कि कुछ इंक्वायरीज बैठी हैं, कमीशंस बैठे हैं, उन इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट क्या आई है, क्या नहीं आई, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये दिस इज़ द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहाँ से भी हुई है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। ये इनका देखें, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि आपका काश्तकार भूखा मरने जा रहा है। एक 6 एकड़ का काश्तकार, 8 एकड़ का काश्तकार, जिसने दवाई ज़रूरी अद्वियात उधार लेनी है, जिसने बीज उधार लेना है, जिसने फर्टिलाइजर उधार लेना है, वो आड़ती, वो मिडल मैन उसके सर पे खड़ा होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि खरीदार को नहीं। 3900 रुपये रकम ये किसने फिक्स की थी? ये पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, और कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ये पुरानी चलती आ रही थी, और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके फौरन बाद दे रिफ्यूज्ड कि जी नहीं जी, हमारे पास तो वीट के स्टॉक्स मौजूद है हमारे गोडाउन्स में, लिहाजा हमने इसको जो है वो, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम फर्दर वीट जो है वो प्रिक्योर करें। मैं इस ईवान के वसातत से, और मैं समझता हूँ कि ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मेहरबानी करके इसका ये ज़्यादती बंद की जाए, ये जुल्म बंद किया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रिक्योरमेंट शुरू करे। इस तरीके से अगर क्योंकि जिस हल्के से मैं हूँ, जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूँ, वो 100% रूरल एरिया, 100% रूरल एरिया वो। और मेरे ख्याल में मेरा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊँगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूँ कि गलत जगह पर बैठा हूँ। इसलिए मेरी ये गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि मेहरबानी करके ये इसको रिव्यू करें और गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू करें। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई हैं। जनाब स्पीकर, ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहा, चुप करो, 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। करते हैं तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए।
जनाब स्पीकर, बैठ जाएं, स्प्रिंग नहीं फील करें सीट। जनाब स्पीकर, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे, इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप KPK के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को KPK पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होगा और बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट, इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहाँ पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे, ये इस बात की गवाही देंगे। एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको, नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करें। नहीं वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूँ। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चले। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे MPs को उठा कर PTI की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी। ये 100% उन बैसाखियों पर इक्तदार में आए थे, और ये वजह थी कि 3.5 साल डिलीवर करने की बजाय एक हेल्थ कार्ड के अलावा जिसमें इतना बड़ा गबन हुआ कि आज उसकी इंक्वायरीज हो रही हैं, उसके अलावा मुझे ये एक काम बता दें जो इन्होंने इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए किया हो, हम इनको शाबाश देंगे। जी जनाब स्पीकर कंक्लूड कर लें, लास्ट मिनट है आपका, लास्ट मिनट है जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे, इस तरह नहीं करिए। और जनाब स्पीकर आप प्लीज तशरीफ रखें। आप मुझसे मुसलसल टाइम मांग रहे हैं कि आपको ड्रोन हमले पे करना है, लेकिन आप खुद ड्रोन हमले कर रहे हैं असेंबली में। तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर,
ایک اور میں اس اپنے اس فاضل دوست کی بس آپ خدمت یہ میں لاسٹ ہے آپ کا جی جی آپ کا ٹائم یہ خود بڑھا رہے ہیں جی اس فاضل دوست کی خدمت میں عرض کر دوں کہ I was the only minister who resigned اور میں نے ریزائن کر کے ان کو چھوڑا تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ علی محمد خان میرا بھائی آ گیا ہے مجھے وشواس ہے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی اس کو ادھر اپنے یہ مائک پہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے دے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں I used to raise my voice and یہ تو بیچارے کسی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو بول رہا ہے یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں anyway let me come back to I'll only take 2 minutes for the اب آپ کنکلوڈ کر لیں جی I will only take 2 minutes for the presidential speech نہیں 1 منٹ جی میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں یہ کہوں گا مجھے نہیں پتا یہ پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جو اس کی بخشش کا باعث بن جاتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گمپٹ میں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ جو انہوں نے بنایا ہے اور واقعی میں ایک اپنے عزیز ترین دوست بھائیوں جیسا میرا دوست تھا ہے اس کی وائف کو اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا ہم وہاں پر گئے جناب اسپیکر یقین کریں 1 روپے کی میڈیسن نہیں خریدنی پڑی اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور وہ آج بھی ہنسی خوشی زندہ ہے کوئی اس طرح کی مثال میں نہیں کہتا کہ یہ سارے کام پیپلز پارٹی نے اچھے کیے ہوں گے انتہائی غلط کام کیے ہوں گے انتہائی برے کام کیے ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس طرح کا ضرور اللہ کی ذات لے لیتی ہے جس سے اللہ کی ذات کو بہانہ ملے کہ میں اس کی بخشش کر سکوں میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں ان لوگوں کی مغفرت کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر ہو ایجوکیشن سیکٹر ہو ان دونوں سیکٹرز میں کوشش کرنی چاہیے پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بہتر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے اور آخر میں جناب اسپیکر دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مت کرے یہ اس طرح کی فاش قسم کی غلطیاں اور گندم کی پریکیورمنٹ شروع کرے اور اس کے علاوہ ہاں ایک بات میں آپ کو بڑی دلچسپ لیڈر آف دی اپوزیشن آج نہیں ہے یہاں پر انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی تھی انہوں نے بہت دھواں تقریر کی تھی لاسٹ آپ کی بات لاسٹ بات میری گھنٹہ ایک کہ جی وہ فلاں منسٹر نے یہ کیا فلاں ہی واز منسٹر پاور یہ علی محمد خان از اگین سٹنگ ہیئر علی محمد خان میں نے آج آپ سے گواہیاں دلوانی ہے بہت ساری چیزوں کی give me one good reason کیوں پاور منسٹری اس سے واپس لی گئی تھی اور کیوں حماد اظہر کو دی گئی تھی حماد اظہر کو اس سے واپس لے کر پاور منسٹری اور یہ میرا بھائی گور خان آ گیا ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں یقین جانیے he is a thorough gentleman اور میرے یہ وکیل بھی رہے ہیں میں ان کی دل کی گہرائیوں سے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں گور خان مجھ سے جب بھی نہیں سر میں کر سکتا ہوں بھائی وہ نہیں مائنڈ کرے گا فارم 47 اور فارم 45 یہ بہت باز گشتہ ہے اس ایوان میں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کی قسم اٹھا کر بتاؤ کہ آپ صحیح جیت کر آئے ہو کہ غلط جیت کر آئے ہو مجھے نہیں پتا کون غلط جیت کر آیا ہے کون صحیح جیت کر آیا ہے لیکن اور بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے میں وہ بھی لے سکتا ہوں نام لیکن میں آخری یہ میری گزارش ہے جناب اسپیکر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں جس نے یار چپ کرو یار بس بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب بہت مہربانی تشریف رکھے تھوڑا سا علی محمد صاحب مجھے ایک موقع دے دیں ایک موقع دے تشریف رکھیں وہ صبح سے ڈرون حملہ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں ان سے کمٹمنٹ کر چکی ہوں اس کے بعد آپ کو موقع دوں گی میں ان سے کمٹمنٹ میں آپ سے
میں آپ سے آپ پلیز بیٹھ جائیں. میں اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں, میں ان سے کمٹمنٹ کر چکی. نہیں, میں آپ کو ٹائم دے دوں گی. میں آپ کو ٹائم دے دوں گی نا. آپ دونوں دیکھیں. اب آپ ان کے پیچھے پڑیے. نہیں, میں ٹائم دینے کو تیار ہوں. میری بھی تو اپنی کمٹمنٹ ہے نا کہ میں نے ان کو کمٹمنٹ کی ہے. وہ مجھ سے وہ پہلے اتنا چیختے اور بولتے اپنی جگہ سے بیٹھ کے, آپ پھر وہ چاہ رہے ہیں. آپ اجازت دیتے ہیں ان کو کر دوں؟ آپ نے خود دیکھیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نہیں بولے نا ہر ایک کے درمیان, پلیز. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ علی محمد صاحب کا مائک آن کیجئے. جی بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ. اب یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ انہیں سمجھاتے نہیں. چیئرپرسن صاحبہ, آپ کو ہم ہمیشہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے نام سے ہی بلاتے تھے جب آپ سندھ میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھیں, اور پلیز ٹو سی ہماری خواتین کو ان سیٹس پہ بیٹھ کے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. چونکہ میرے بھائی کا نمبر ہے تو میں 1 منٹ کے اندر ہی بات کرتا ہوں. چیمہ صاحب سے ہمیشہ احترام کا تعلق رہا, اور میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا 13 سے 18 کے بیچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. گفتگو انہوں نے کی, میں تو ابھی بیچ میں آیا ہوں, 2 دفعہ میرا نام لیا ہے. انہوں نے کہا کہ سچ بولیں گے تو سچ بولنا چاہیے. ہمیشہ میں نے بالکل آپ کو دیکھا, آپ ایشوز پہ سٹینڈ لیتے تھے. خاص کر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو جب تھا تو اس میں خان صاحب کی آپ نے سپورٹ کی, میری بھی سپورٹ کی آپ نے. ختم نبوت کے سپاہی ہیں آپ. لیکن کچھ چیزیں میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا. دیکھیں, میں آپ کو چیمہ صاحب دوش نہیں دیتا, آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوگی, آپ کی بھی ایک پارٹی ہے, آپ کے سینئر ہیں شجاعت صاحب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ میں ہمیشہ شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا, کئی دفعہ ان کے گھر آنا ہوا, ان سے ملاقات ہوئی, کہ جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تگڑا ہاتھ دیتے ہیں دوستی میں. افسوس کہ سائفر والے معاملے پہ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ آیا کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کا طریقہ نہیں ہے, آپ کا طریقہ نہیں ہے. میں حیران ہوں. مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میرا دوسرا بڑا بھائی مکسی صاحب بیٹھے ہیں, اور وہاں سے میرے بڑے بھائی چیمہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی. چیمہ صاحب آپ کو یاد ہوگا, اور میں اور مراد سعید ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اس دن چیمہ صاحب نے مراد اور میرے اور شہریار بھائی سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا, ڈیفینڈ کیا تھا. وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی. میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپیچ جو چیمہ صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی, اور اس سکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے, دونوں چلائیں, اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہا ہے. تھینک یو. اور آخری بات, چونکہ وقت بہت کم ہے, تو چیمہ صاحب نے کہا, پھر صد احترام کیونکہ ذاتی تعلق تو ہے لیکن پارٹی پالیسی سے مجبور تھے, پتہ نہیں کدھر سے اشارہ آ جاتا ہے. یہ اشارہ نہیں تو پاکستان کے بیڑا غرق کیا ہے. اس لیے تو اس دن میں نے کہا کہ یہاں فیصلے کرو یار, ہماری لیڈرشپ ہے لیکن آپ بھی لیڈرز ہیں. علی محمد صاحب لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سچی حق کی بات کیا کریں. میری طرف تو ڈپٹی, تو آنریبل چیئرپرسن صاحبہ, آخری بات صرف 10-15 سیکنڈ. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے, اور آج میں چیمہ صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے بھائی سے, کہ میں سچ بول رہا ہوں, آپ بھی بولیں. اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں, اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہیں, کہ عمران خان صاحب نے 17 ستمبر 2018 کو میں کابینہ کا حصہ بنا ایز اے اسٹیٹ منسٹر. شہریار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں, زرتاج بھی بیٹھی ہیں ہماری بہن, وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی. وہ میرے تھوڑے بعد کابینہ کا حصہ بنی. آنریبل چیئرپرسن صاحبہ, عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں. میٹنگ ختم ہوئی, ایجنڈا کلیئر ہوا. خان صاحب نے اعظم خان صاحب سے پوچھا, جو PS2 پرائم منسٹر تھے, SPM, کہ اعظم صاحب کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ایوان سے, ہاؤس سے چلے جائیں, میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے. اور جب وہ چلے گئے, دروازے بند ہوئے, صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے. اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ابھی میں بات کر رہا ہوں, کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا, لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا.